최근에 본 영화 중에 정말 충격적이었던 작품은 기생충이었어요. De las películas que he visto recientemente, Parásitos, fue realmente impactante. 솔직히 말해서 인터스텔라는 제 마음을 완전히 바꿔놓았죠. Para ser honesta, Interestelar, cambió completamente mi corazón. 영화 미나리를 보고 한참 동안 멍하니 있었어요. Después de ver la película, Minari, me quedé aturdida por un largo rato. 기억의 조각들은 정말 예상치 못한 반전이 있어서 놀랐어요. Me sorprendió mucho, fragmentos de memoria, por su giro inesperado. 버드맨의 독특한 연출 방식에 완전히 매료되었답니다. Estuve completamente cautivada por el estilo de dirección único de Birman. 콜 겟 미 바이 유어 네임은 영상미가 너무 아름다워서 계속 생각나요. Call Me by Your Name tiene una belleza visual tan hermosa que no dejo de pensar en ella. 쉐이프 오브 워터는 상상력을 자극하는 판타지 영화였어요. La forma del agua fue una película de fantasía que estimuló la imaginación. 플래시백은 감정선이 너무 섬세해서 눈물을 흘렸어요. Flashback es tan sensible en términos de emociones que lloré. 조커의 어두운 분위기가 오랫동안 잊혀지지 않네요. La atmósfera oscura de Joker permanece en mi memoria por mucho tiempo. 노매드랜드는 삶에 대해 다시 생각하게 만드는 영화였어요. Nomadland fue una película que me hizo reflexionar sobre la vida. 패터슨은 잔잔하지만 깊은 여운이 남는 작품이었어요. Patterson fue una obra tranquila pero con un profundo eco. 물라이트의 아름다운 영상과 이야기에 감동받았답니다. Me conmovió la hermosa cinematografía y la historia de Moonlight. 레이디 버드는 현실적인 캐릭터 묘사가 인상적이었어요. Lady Bird tiene personajes muy realistas. 에리얼은 독특한 분위기와 연출이 돋보이는 영화였어요. Ariel fue una película con un ambiente y dirección únicos. 파라사이트는 사회 비판적인 메시지가 강렬했던 작품이었답니다. Parásitos fue una obra con un fuerte mensaje de crítica social. 최근 스트리밍에서 괜찮은 거 본 적 있어요? 혹시 추천해 줄 만한 게 있을까요? ¿Has visto algo bueno últimamente en streaming? ¿Hay algo que me puedas recomendar? 요즘 넷플릭스에서 볼만한 시리즈 찾고 있는데 뭐 재미있게 보셨어요? Estoy buscando una serie interesante para ver en Netflix últimamente. ¿Qué has visto que te haya gustado? 스트리밍 플랫폼에서 최근에 눈길 가는 작품 있었나요? 추천 부탁드려요. ¿Has visto alguna obra interesante últimamente en plataformas de streaming? Por favor, recomiéndame algunas. 혹시 스트리밍 서비스에서 최근에 인상 깊었던 영화나 드라마가 있다면 알려주세요. ¿Podrías decirme si has visto alguna película o serie reciente en plataformas de streaming que te haya impresionado? 최근에 스트리밍에서 본 것 중에 완전 꿀잼이었던 거 있어요? 추천 좀 해주세요. ¿Hay algo que hayas visto recientemente en streaming que fuera realmente divertido? Por favor, recomiéndame algunos. 스트리밍 볼 게 없어서 심심한데 혹시 뭐 추천할 만한 거 있을까요? No tengo nada que ver en streaming y estoy aburrida. ¿Tienes alguna recomendación? 최근에 스트리밍에서 시간 가는 줄 모르고 봤던 작품이 있다면 공유해 주세요. ¿Podrían compartir alguna obra que hayan visto recientemente en streaming sin darse cuenta del paso del tiempo?
스트리밍 서비스 이용하면서 이거 진짜 잘 만들었네 했던 작품 추천 부탁드려요. Recomiéndame algunas obras que hayas pensado, esto está muy bien hecho, mientras usaba servicios de streaming. 최근에 스트리밍에서 본 영화나 드라마 중에 강렬했던 작품이 있다면 알려주세요. ¿Puedes recomendar alguna película o serie que hayas visto recientemente en streaming y te haya parecido impactante? 스트리밍 플랫폼에서 요즘 핫한 시리즈가 뭐예요? 추천 좀 해주세요. ¿Cuál es la serie de moda en las plataformas de streaming últimamente? Por favor, recomiéndame alguna. 최근에 스트리밍에서 숨겨진 보석 같은 작품을 발견했나요? 추천 부탁드려요. ¿Has descubierto alguna joya oculta en streaming últimamente? Por favor, recomiéndame algunas. 스트리밍 서비스에서 볼만한 거 없을까요? 취향은 스릴러나 미스터리예요. ¿No hay nada bueno para ver en los servicios de streaming? Me gustan los thrillers o los misterios. 최근에 스트리밍에서 본 작품 중에 여운이 남았던 게 있다면 알려주세요. ¿Podrías decirme alguna obra que hayas visto recientemente en streaming y que te haya dejado una impresión duradera? 스트리밍 볼 거 추천 좀 해주세요. ¿Me recomiendan algo para ver en streaming? 로맨틱 코미디 좋아해요. Me gustan las comedias románticas. 최근에 스트리밍에서 본 작품 중에 완전 몰입했던 게 있다면 공유해주세요. ¿Podrías compartir alguna obra que hayas visto recientemente en streaming y te haya atrapado por completo? 반드시 해리포터 세계관에 살고 싶어요. Definitivamente quiero vivir en el mundo de Harry Potter. 마법을 배우는 상상만 해도 설레네요. Solo imaginar aprender magia me emociona. 혹시 반지의 제왕 세계에 산다면 엘프가 되어 자연과 함께하는 삶을 택할 것 같아요. Si viviera en el mundo de El Señor de los Anillos, creo que elegiría ser una elfa y vivir en armonía con la naturaleza. 영화 딘셉션의 꿈속 세계는 너무 위험하지만 상상력만은 자극적이네요. El mundo de los sueños en la película Inception es demasiado peligroso, pero estimula mucho la imaginación. 드라마 조징어 게임 세계는 절대 피하고 싶지만 그만큼 흥미로운 설정이기도 해요. El mundo del drama, el juego del calamar, es algo que absolutamente querrías evitar, pero también es una configuración igualmente interesante. 만약 별에서 온 그대 세계에 있다면 도민준 씨 같은 외계인과 사랑에 빠질 수 있을까요? Si estuvieras en el mundo de My Love from the Star, ¿te enamorarías de un extraterrestre como Do Min-hoon? 솔직히 겨울왕국의 아렌델 왕국에서 엘사 공주와 함께 눈꽃을 만드는 게 꿈이에요. Honestamente, mi sueño es crear copos de nieve con la princesa Elsa en el reino de Arendelle de Frozen. 영화 라라랜드의 화려한 나에서 재즈 싱어가 되어 살고 싶다는 생각이 들어요. Tengo ganas de vivir en el deslumbrante Los Ángeles de la película La La Land y ser una cantante de jazz. 드라마 도깨비 세계관에 산다면 김신 씨와 운명적인 사랑을 할 수 있을까요? Si vivieras en el universo del drama Goblin, ¿podrías tener un amor predestinado con Kim Sin? 영화 백투 더 미래의 세계는 시간 여행이 가능해서 너무 매력적일 것 같아요. El mundo de la película Volver al futuro parece muy atractivo porque los viajes en el tiempo son posibles. 드라마 미스터 션샤인의 시대에 살면 독립운동가로서 의미 있는 삶을 살 수 있을 것 같아요.
Creo que podría vivir una vida significativa como activista por la independencia si viviera en la época del drama, Mr. Sunshine. 영화 디터널 선샤인의 세계는 기억을 지울 수 있다는 점이 조금 무섭지만 새로운 시작을 할 수 있을 것 같아요. El mundo de la película, Eternal Sunshine, es un poco aterrador por el hecho de que se pueden borrar los recuerdos, pero creo que podría ser posible un nuevo comienzo. 드라마 광저의 게임 세계는 권력 다툼이 심하지만 그만큼 스릴 넘치는 삶을 살 수 있을 것 같아요. El mundo del drama, Juego de Tronos, es intenso en luchas por el poder, pero creo que se puede vivir una vida llena de emoción. 영화 스타워즈 세계에 산다면 제다이가 되어 은하계를 지키고 싶어요. Si viviera en el mundo de la película, Star Wars, quiero convertirme en Jedi y proteger la galaxia. 드라마 슬기로운 의사생활 세계관에 살면 따뜻한 병원에서 사람들을 돕는 삶을 살 수 있을 것 같아요. Creo que si viviera en el universo del drama, Hospital Playlist, podría vivir una vida ayudando a la gente en un hospital cálido. 영화 기생충 세계는 현실적이지만 그만큼 사회 문제를 생각하게 만드는 힘이 있는 것 같아요. El mundo de la película, Parásitos, es realista, pero creo que tiene el poder de hacernos reflexionar sobre los problemas sociales en la misma medida. 최근에 기생충이 너무 과장된 것 같아요. 솔직히. Creo que, Parásitos, ha sido muy exagerada últimamente, para ser honesta. 많은 사람들이 찬양하는 도징어 게임은 좀 실망스러웠어요. Mucha gente alaba el juego del calamar, pero me decepcionó un poco. 사랑의 불시착은 너무 길고 지루했던 드라마였어. El drama, Crash Landing on You, fue demasiado largo y aburrido. 솔직히 별에서 온 그대는 그렇게 특별하지 않았다고 생각해. Sinceramente, no creo que My Love from the Star fuera tan especial. 도깨비의 인기가 이해가 안 가더라. 그냥 평범했어. No entendí la popularidad de Goblin, fue simplemente normal. 사람들이 미스터 션샤인을 엄청 좋아하는데 난 좀 별로였어? A la gente le gusta mucho Mr. Sunshine, pero a mí no me gustó tanto. 호텔 델루나는 초반만 괜찮고 뒤로 갈수록 늘어지더라. Hotel de Luna está bien al principio, pero se vuelve aburrido a medida que avanza. 이태원 클라스는 너무 자기적인 설정이었어. Itaewon Class fue demasiado artificial. 솔직히 제스KY 캐슬은 좀 불편했던 드라마였어. Sinceramente, Sky Castle fue una serie un poco incómoda. 부부의 세계는 너무 자극적이었던 것 같아. Creo que el mundo de los casados fue demasiado estimulante. 많은 사람들이 빈센조를 재밌다고 하는데 난 좀 유치했어. Mucha gente dice que Vincenzo es divertido, pero a mí me pareció un poco cursi. 갯마을 차차차는 너무 뻔한 스토리였어. Fue una historia demasiado predecible. 솔직히 지금 헤어지는 중입니다는 좀 지루했던 드라마였어. Sinceramente, ahora estamos rompiendo, fue un drama un poco aburrido. 마이는 너무 어둡고 무거웠던 것 같아. Creo que Mine era demasiado oscuro y pesado. 사람들이 보솜의 붉은 끝동을 엄청 좋아하는데 난 좀 답답했어. A la gente le gusta mucho Slave of the Red Magistrate, pero a mí me pareció un poco frustrante. 최근에 발견한 숨겨진 보석 같은 영화가 있는데 꼭 봐야 할 것 같아요.
Hay una película como una joya escondida que descubrí recientemente. Creo que definitivamente deberías verla. 사람들이 잘 모르는 드라마인데 진짜 감동적이에요. Es un drama que poca gente conoce, pero es realmente conmovedor. 추천하고 싶어요. Lo recomiendo. 장르가 독특해서 호불호가 갈릴 수도 있지만 개인적으로는 너무 좋았던 영화입니다. Esta película puede dividir opiniones debido a su género único, pero personalmente me gustó mucho. 아무도 언급하지 않던 넷플릭스 시리즈인데 밤새도록 정주행했어요. Una serie de Netflix que nadie mencionaba, la maratoneé toda la noche. 이 영화는 개봉 당시에는 별로 주목받지 못했지만 지금은 컬트적인 인기를 얻고 있어요. Esta película no recibió mucha atención en su estreno, pero ahora tiene una popularidad de culto. 숨겨진 명작이라고 생각하는 드라마가 있는데 배우들의 연기가 정말 훌륭해요. Tengo una serie dramática que creo que es una obra maestra escondida, y la actuación de los actores es realmente excelente. 최근에 친구에게 추천받은 영화인데 생각보다 훨씬 재미있었어요. Esta película me la recomendó un amigo recientemente y fue mucho más divertida de lo que esperaba. 사람들이 많이 안 보는 독립 영화인데 메시지가 강렬해서 기억에 남아요. Es una película independiente que no mucha gente ve, pero el mensaje es tan fuerte que me quedó grabada en la memoria. 이 드라마는 분위기가 독특하고 영상미가 뛰어나서 꼭 한번 보셨으면 좋겠어요. Me gustaría mucho que vieras este drama, ya que tiene una atmósfera única y una gran calidad visual. 숨겨진 보석 같은 시리즈인데 스토리가 예측 불가능해서 몰입도가 높아요. Es una serie como una joya escondida, la historia es impredecible y muy absorbente. 아직 많이 알려지지 않은 영화인데 배우들의 케미가 장난 아니에요. Es una película que todavía no es muy conocida, pero la química entre los actores es increíble. 이 드라마는 잔잔하지만 깊은 여운을 남기는 작품이에요. Este drama es tranquilo pero deja una profunda impresión. 꼭 보세요. Debes verlo. 사람들이 잘 모르는 넷플릭스 다큐멘터리인데 정말 흥미로웠어요. Es un documental de Netflix que poca gente conoce, pero fue muy interesante. 이 영화는 개봉 당시에는 평점이 낮았지만 지금은 재평가받고 있어요. Esta película tuvo una baja calificación en su estreno, pero ahora está siendo reevaluada. 숨겨진 명작이라고 생각하는 드라마인데 OST도 너무 좋아요. Creo que es un drama oculto, y la banda sonora también me gusta mucho. 최근에 본 영화 중에 가장 인상 깊었던 배우는 누구였어요? ¿Quién fue el actor más impresionante en la última película que viste? 가장 좋아하는 여배우의 연기력은 정말 대단하다고 생각해요. Creo que la actuación de mi actriz favorita es realmente increíble. 어떤 배우가 연기를 가장 잘한다고 느껴지세요? ¿Qué actor o actriz crees que actúa mejor? 영화 배우 중에서 누구의 작품을 모으고 싶으세요? ¿De qué actor o actriz te gustaría coleccionar las películas? 드라마에서 가장 기억에 남는 배우가 있나요? ¿Hay algún actor que recuerdes especialmente de los dramas? 배우의 연기 스타일이 작품 선택에 영향을 미치나요? ¿El estilo de actuación del actor influye en la selección de obras?
가장 좋아하는 배우의 인터뷰를 본 적 있으세요? ¿Has visto alguna entrevista de tu actor favorito? 영화 속 캐릭터에 완전히 몰입하는 배우는 누구일까요? ¿Qué actor o actriz se sumerge completamente en un personaje de una película? 최근에 새롭게 발견한 멋진 배우가 있나요? ¿Has descubierto algún actor genial recientemente? 어떤 배우의 연기를 보면서 감동을 받았어요? Me emocioné al ver la actuación de un actor. 영화나 드라마에서 가장 인상 깊었던 장면 속 배우는 누구였나요? ¿Quién fue el actor más impresionante en una escena de una película o drama? 가장 좋아하는 배우의 연기 변신이 놀라웠던 작품은 무엇인가요? ¿Cuál es la obra en la que la transformación actoral de tu actor favorito te sorprendió más? 배우가 캐릭터를 해석하는 방식에 대해 어떻게 생각하세요? ¿Qué opinas de la forma en que los actores interpretan a los personajes? 영화 속 배우의 감정 표현이 현실적이라고 느낀 적 있으세요? ¿Alguna vez has sentido que la expresión emocional de un actor en una película es realista? 가장 좋아하는 배우의 다음 작품을 기대하고 있나요? ¿Estás esperando la próxima obra de tu actor favorito? 최근에는 스릴러 영화에 푹 빠져 있어요. Últimamente estoy muy enganchada a las películas de suspenso. 판타지 장르의 드라마를 찾고 있는데 추천해 주실 만한 거 있나요? Estoy buscando un drama del género fantasía. ¿Tienes alguna recomendación? 지금 보고 있는 로맨틱 코미디가 너무 재미있어서 계속 보게 돼요. La comedia romántica que estoy viendo ahora es tan divertida que sigo viéndola. 액션 영화는 오랜만에 봐도 질리지 않더라고요. Las películas de acción no me aburren, incluso si las veo después de mucho tiempo. 공포 영화는 무서워서 잘 못 보지만 가끔은 보고 싶어요. No suelo ver películas de terror porque me dan miedo, pero a veces quiero verlas. 다큐멘터리를 통해 새로운 사실을 배우는 걸 좋아해요. Me gusta aprender nuevos hechos a través de documentales. 역사 드라마를 보면서 과거의 이야기를 알아가는 재미가 있어요. Me gusta aprender sobre historias del pasado mientras veo dramas históricos. 미스터리 스릴러는 긴장감을 놓을 수 없어서 좋아요. Me gustan los thrillers de misterio porque no te permiten perder la atención. 최근에 본 SF 영화가 상상력을 자극했어요. La película de ciencia ficción que vi recientemente estimuló mi imaginación. 블랙 코미디는 묘하게 끌리는 매력이 있어요. La comedia negra tiene un atractivo extrañamente cautivador. 가족 드라마를 보면서 따뜻함을 느껴요. Siento calidez al ver dramas familiares. 애니메이션 영화는 어린 시절 추억을 떠올리게 해요. Las películas de animación me recuerdan a los recuerdos de la infancia. 음악 드라마는 듣는 재미와 보는 재미를 동시에 줘요. El drama musical te da el placer de escuchar y ver al mismo tiempo. 범죄 스릴러는 예측 불가능해서 흥미진진해요. Los thrillers criminales son emocionantes porque son impredecibles. 멜로 드라마는 감성을 자극해서 좋아요. Me gustan los melodramas porque estimulan la sensibilidad. 정말 배꼽 빠지게 웃긴 영화가 있다면 휘녀는 괴물이에요. Si hay una película que te haga reír a carcajadas, es La Bella y la Bestia.
웃음이 끊이지 않는 드라마로는 응답하라 1988분을 추천해요. Recomiendo Reply 1988 minutos como un drama que te hará reír sin parar. 가끔 생각나서 혼자 웃게 되는 코미디 영화는 7번 방의 선물 같아요. A veces me hace reír sola al recordarla. Creo que es regalo del número 7 minutos. 보면 기분이 좋아지는 드라마, 바로 김비서가 왜 그럴까죠. Una serie que te hace sentir bien al verla es ¿Por qué el secretario Kim? 어떤 영화를 봐도 웃음이 터지는 건 극한 직업이에요. No importa qué película vea, Extreme Job es la que siempre me hace reír. 진짜 빵 터졌던 드라마는 슬기로운 의사생활이었어요. La serie que realmente me hizo reír a carcajadas fue Hospital Playlist. 웃음 포인트가 너무 많은 영화, 과속 스캔들이 최고예요. Una película con tantos puntos divertidos, Scandal Makers, es la mejor. 보면 스트레스가 확 풀리는 드라마는 또 오해영 같아요. Creo que la serie, Another Oh Hey Young, es una que realmente alivia el estrés. 혼자 봐도 너무 웃긴 영화, 수상한 그녀를 추천합니다. Recomiendo la película, Una abuela de manual, es muy divertida incluso viéndola sola. 웃음이 멈추지 않는 드라마, 남자친구가 생각나요? Me hace pensar en el drama, Boyfriend, que no deja de hacerme reír. 정말 재밌게 웃었던 영화는 엽기적인 그녀였어요. La película que me hizo reír mucho fue Mi novia es un gángster. 보면 저도 모르게 웃음이 나는 드라마는 별에서 온 그대 같아요. Creo que las series que me hacen sonreír sin darme cuenta son como De estrellas procedo. 웃음과 감동을 동시에 주는 영화, 내 아내의 모든 것이에요. Es una película que te hace reír y emocionarte al mismo tiempo, todo sobre mi esposa. 보면 기분이 좋아지는 드라마는 사랑의 불시착이죠. Un drama que te hace sentir bien al verlo es Crash Landing on You. 웃음이 끊이지 않는 코미디 영화, 스캔들을 추천해요. Recomiendo la película de comedia, Escándalo, que te hará reír sin parar. 영화관에서 보는 게 훨씬 생생한 것 같아요. Creo que verlo en el cine es mucho más vívido. 집에서 편하게 보는 영화도 좋지만 극장에서의 분위기가 최고죠. Aunque es bueno ver películas cómodamente en casa, el ambiente del cine es lo mejor. 최신 영화는 꼭 극장에서 큰 스크린으로 봐야 제맛이라고 생각해요. Creo que las películas más recientes son mejores cuando se ven en el cine, en pantalla grande. 가끔은 집에서 혼자 조용히 영화를 보는 것도 괜찮아요. A veces está bien ver una película sola en casa. 극장 음료와 팝콘은 포기할 수 없죠. No puedo renunciar a las bebidas y palomitas de maíz del cine. 영화관 의자가 집 소파보다 훨씬 편한 것 같아요. Creo que las sillas del cine son mucho más cómodas que el sofá de casa. 집에서 영화를 보면 자꾸 딴짓하게 되더라고요. Cuando veo películas en casa, tiendo a distraerme. 최근에 본 영화 중에 극장에서 봤던 게 훨씬 기억에 남아요. De las películas que he visto recientemente, recuerdo mucho más la que vi en el cine. 영화관에서 다른 사람들과 함께 웃고 울면 감동이 배가 되는 것 같아요. Creo que la emoción se duplica cuando ríes y lloras con otras personas en el cine.
집에서는 아무래도 집중하기 어려워서 영화를 제대로 못 보는 경우가 많아요. En casa, es difícil concentrarse así que a menudo no puedo ver películas bien. 영화관 데이트는 언제나 설레는 것 같아요. Siempre me emociona tener una cita en el cine. 집에서 영화를 볼 때는 배달 음식을 시켜야죠. Cuando veo películas en casa, tengo que pedir comida a domicilio. 영화관의 웅장한 사운드는 집에서는 느낄 수 없어요. El sonido grandioso del cine no se puede sentir en casa. 집에서 편하게 리클라이너에 앉아 영화를 보는 것도 나름의 묘미가 있어요. Sentarse cómodamente en una silla reclinable en casa para ver películas también tiene su encanto. 영화관에서 새로운 영화를 발견하는 재미도 있잖아요. También es divertido descubrir nuevas películas en el cine. 정말 눈물 콧물을 흘리면서 봤던 영화는 About Time이었어요. La película que vi llorando a mares fue About Time. 가장 슬펐던 드라마는 아마 도깨비였던 것 같아요. 아직도 기억나요? Creo que el drama más triste fue probablemente Goblin, todavía lo recuerdo. 심장이 아프도록 울었던 영화가 있다면 8월의 크리스마스를 추천해요. Si hay una película que te hizo llorar hasta que te dolió el corazón, recomiendo 8 de agosto. 눈물샘을 자극하는 시리즈로는 미스터 션샤인이 최고였어요. En cuanto a series que provocan lágrimas, Mr. Sunshine fue la mejor. 그때 정말 펑펑 울었던 기억이 나는 건 늑대소년이었어요. Recuerdo haber llorado mucho en ese momento, fue con El Niño Lobo. 아, 생각해보니 내 아내의 모든 것 보면서 얼마나 울었는지 몰라요. Ay, pensando bien en ello, no sabes cuánto lloré mientras veía todo sobre mi esposa. 울지 않으려고 했는데 결국 눈물이 멈추지 않았던 영화는 편지였어요. La película que intenté no llorar pero las lágrimas no pararon fue Carta. 가슴 먹먹하게 슬픈 드라마라면 괜찮아. 사랑이야를 꼭 보세요. Si quieres ver un drama melancólico que te rompa el corazón, definitivamente mira, It's Okay, That's Love. 정말 오랫동안 슬픔에 잠겼던 영화가 있었는데 바로 봄날은 간다였어요. Hubo una película en la que estuve sumida en la tristeza durante mucho tiempo, y esa fue Primavera Va. 눈물 없이 볼 수 없는 시리즈는 제스케이와의 캐슬이었던 것 같아요. Creo que la serie que no pude ver sin llorar fue Sky Castle. 감동과 슬픔에 휩싸였던 영화는 죽은 시인의 사회였어요. La película que me llenó de emoción y tristeza fue El Club de los Poetas Muertos. 아직도 그 장면만 생각하면 눈물이 나는 영화가 클래식이에요. La película que todavía me hace llorar solo de pensar en esa escena es Clásico. 정말 잊을 수 없는 슬픈 드라마는 슬기로운 의사생활이었어요. Realmente fue un drama triste e inolvidable, Hospital Playlist. 눈물 멈추지 못하고 계속 울었던 영화는 말할 수 없는 비밀이었어요. La película que me hizo llorar sin parar fue Secretos. 가슴 아픈 슬픔에 젖었던 드라마는 호텔 델루나였던 것 같아요. Creo que el drama en el que estuve sumida en una tristeza desgarradora fue Hotel de Luna. 옛날 드라마 모래시계를 다시 만든다면 주인공들의 운명에 좀 더 희망적인 결말을 주고 싶어요. Si rehiciera el viejo drama, Arena y Tiempo, me gustaría darle un final más esperanzador al destino de los protagonistas.
혹시 커피 프린스 1호점 리부트 한다면 시대에 맞게 직업 설정을 좀 더 다양하게 바꾸고 싶네요. Si Coffee Prince First Shop se reiniciará, me gustaría cambiar la configuración profesional a algo más diverso para adaptarlo a los tiempos. 전격전대 허리케인저를 다시 만든다면 특수 효과 퀄리티를 높여서 지금 시대에 맞는 비주얼을 보여주고 싶어요. Si rehiciera Denketsu Sentai Orikaneger, me gustaría mejorar la calidad de los efectos especiales y mostrar imágenes acordes a la época actual. 만약 파스타를 다시 만든다면 주인공들의 감정선을 좀 더 섬세하게 표현하고 싶어요. Si volviera a hacer pasta, me gustaría expresar las emociones de los personajes con más delicadeza. 솔직히 별에서 온 그대 리부트 한다면 게임 설정을 좀 더 과학적으로 풀어내고 싶어요. Sinceramente, si rehicieran My Love from the Star, me gustaría desarrollar la configuración extraterrestre de una manera más científica. 다시 만든다면 꽃보다 남자의 캐릭터 설정을 좀 더 입체적으로 만들고 싶어요. Si lo rehiciera, me gustaría hacer los personajes de Boys Over Flowers más tridimensionales. 만약 주몽을 다시 만든다면 역사적 사실에 좀 더 충실하게 만들고 싶어요. Si rehiciera Humong, me gustaría hacerlo más fiel a los hechos históricos. 솔직히 태양의 후예 리부트 한다면 군대 생활 묘사를 좀 더 현실적으로 하고 싶어요. Sinceramente, si hicieran un reboot de Descendientes del Sol, me gustaría que la descripción de la vida militar fuera más realista. 다시 만든다면 응답하라 1988분의 배경 설정을 좀 더 넓혀서 다양한 이야기를 담고 싶어요. Si lo rehiciera, me gustaría ampliar un poco el escenario de Reply 1988 minutos e incluir diversas historias. 혹시 미생 리부트 한다면 주인공의 성장 과정을 좀 더 구체적으로 보여주고 싶어요. Si Misaen tuviera un reinicio, me gustaría mostrar el proceso de crecimiento del protagonista con más detalle. 만약 도깨비를 다시 만든다면 판타지 설정을 좀 더 깊이 있게 다루고 싶어요. Si rehiciera Goblin, me gustaría profundizar más en la ambientación fantástica. 솔직히 슬기로운 의사생활 리부트 한다면 병원 내부의 현실적인 모습을 좀 더 보여주고 싶어요. Sinceramente, si Hospital Playlist tuviera un reinicio, me gustaría mostrar una imagen más realista del interior del hospital. 다시 만든다면 데스KY 캐스의 캐릭터들의 욕망을 좀 더 솔직하게 표현하고 싶어요. Si lo rehiciera, me gustaría expresar los deseos de los personajes de Sky Castle con más sinceridad. 혹시 부부의 세계 리부트 한다면 주인공들의 심리 묘사를 좀 더 섬세하게 하고 싶어요. Si el mundo de los casados se rehiciera, me gustaría describir la psicología de los personajes con más delicadeza. 만약 빈센조를 다시 만든다면 액션 장면을 좀 더 화려하게 만들고 싶어요. Si rehiciera Vincenzo, me gustaría hacer las escenas de acción un poco más espectaculares. 최근 마블 영화, 솔직히 좀 실망스러웠어요. La película reciente de Marvel, sinceramente fue un poco decepcionante. 액션은 화려했지만 스토리가 빈약했거든요. La acción fue espectacular, pero la historia era pobre. DC 시리즈는 요즘 볼만한 게 많아진 것 같아요. Creo que hay mucho más contenido interesante en la serie de DC últimamente. 캐릭터 해석이 신선하네요. La interpretación del personaje es fresca. 이번 마블 영화의 빌런은 이전 작품들보다 매력이 부족했던 것 같습니다.
Creo que el villano de la última película de Marvel fue menos atractivo que en las obras anteriores. DC 드라마는 분위기가 어둡고 진지해서 제 취향에 잘 맞아요. Los dramas de DC son oscuros y serios, lo cual se adapta bien a mis gustos. 마블 영화는 가족들과 함께 보기에 좋지만 깊이 있는 내용은 기대하기 어려워요. Las películas de Marvel son buenas para verlas en familia, pero es difícil esperar contenido profundo. DC 영화는 영상미가 뛰어나서 보는 즐거움이 있어요. Las películas de DC son visualmente impresionantes y dan placer al verlas. 솔직히 이번 마블 시리즈는 좀 지루하게 느껴졌어요. Sinceramente, esta serie de Marvel me pareció un poco aburrida. 다음 작품은 더 기대해도 될까요? ¿Puedo esperar aún más de tu próxima obra? DC 코믹스를 좋아해서 그런지 DC 영화는 원작의 느낌을 잘 살린 것 같아요. Como me gusta DC Comics, creo que las películas de DC capturan bien la sensación del material original. 마블 영화 특유의 유머 코드는 여전히 좋지만 이번 작품은 좀 과했던 것 같아요. El humor característico de las películas de Marvel sigue siendo bueno, pero creo que esta obra fue un poco excesiva. DC 영화의 배우들의 연기력이 뛰어나서 몰입도가 높았어요. La actuación de los actores en las películas de DC fue excelente, lo que hizo que la inmersión fuera alta. 이번 마블 영화는 예상치 못한 반전이 있어서 흥미로웠어요. Esta película de Marvel fue interesante porque tuvo un giro inesperado. DC 시리즈의 세계관이 점점 확장되는 게 인상적이에요. Es impresionante cómo se está expandiendo el universo de la serie DC. 마블 영화는 화려한 CG 때문에 눈이 즐거워요. Las películas de Marvel son un placer para la vista gracias a sus llamativos efectos especiales. DC 영화의 음악은 분위기를 더욱 고조시키는 것 같아요. La música de las películas de DC creo que intensifica aún más el ambiente. 솔직히 이번 마블 시리즈는 좀 뻔한 스토리였어요. Sinceramente, esta serie de Marvel tuvo una trama un poco predecible. 최근에 영화나 드라마로 각색된 책을 읽어본 적이 있으세요? ¿Has leído algún libro que haya sido adaptado recientemente a una película o serie? 혹시 원작 소설이 훨씬 더 좋았던 영화가 있나요? ¿Hay alguna película que te parezca mucho mejor que la novela original? 책을 먼저 읽고 영화를 보는 편인가요? 아니면 그 반대인가요? ¿Prefieres leer el libro primero y luego ver la película, o al revés? 영화화된 책 중에서 가장 인상 깊었던 작품은 무엇이었나요? ¿Cuál fue el libro adaptado al cine que más te impresionó? 드라마로 각색되기 전에 소설 내용을 상상하는 재미가 쏠쏠하죠. ¿No es divertido imaginar el contenido de la novela antes de que se adapte a un drama? 원작과는 다른 영화의 해석이 흥미로울 때도 있어요. A veces, la interpretación de una película diferente a la obra original es interesante. 어떤 책을 읽고 이걸 영화화하면 정말 멋질 텐데라고 생각한 적 있으세요? ¿Alguna vez has leído un libro y pensado, sería genial convertir esto en una película? 영화나 드라마로 각색된 작품은 원작의 매력을 제대로 살리지 못하는 경우가 많은 것 같아요. Creo que las obras adaptadas a películas o dramas a menudo no logran capturar el encanto de la obra original. 책을 읽고 영화를 보면 배우들의 연기가 원작 속 캐릭터와 얼마나 일치하는지 비교하게 되네요.
cuando leo un libro y veo la película, termino comparando cuánto coinciden las actuaciones de los actores con los personajes del libro original. 영화화되기 전에 책 분위기를 떠올리며 보는 재미가 큽니다. Es divertido verlo recordando la atmósfera del libro antes de que se convirtiera en película. 최근에 읽은 소설 중에 영화화되면 좋을 것 같은 작품이 있다면 추천해 주세요. Si hay alguna novela que hayas leído recientemente y crees que sería buena para una adaptación cinematográfica, ¿podrías recomendármela? 영화나 드라마로 각색된 작품을 볼 때 원작의 팬으로서 기대하는 부분이 많죠? Cuando ves obras adaptadas en películas o dramas, como fan de la obra original, no tienes muchas expectativas. 원작 소설과 영화나 드라마 중 어떤 것을 더 선호하시나요? ¿Prefiere la novela original o las películas o dramas? 책을 읽고 난 후 영화를 보면 감독의 연출 의도를 파악하는 재미가 있어요. Después de leer un libro y ver la película, es divertido entender la intención del director. 영화화된 책 중에서 원작을 능가하는 작품도 있다고 생각하시나요? ¿Crees que hay películas basadas en libros que superan a la obra original? 옛날에는 별에서 온 그대 진짜 재밌게 봤는데 지금 다시 보려고 하니 좀 유치하게 느껴지네요. En el pasado, realmente disfruté mucho de Estrellas Vengo, pero ahora que intento verlo de nuevo, me parece un poco cursi. 어릴 때 해리포터 시리즈를 엄청 좋아했지만 솔직히 지금은 좀 지루하게 느껴져요. De niña me encantaba muchísimo la serie de Harry Potter, pero sinceramente ahora me parece un poco aburrida. 예전에 응답하라 1988분에 푹 빠졌었는데 요즘은 다른 드라마가 더 끌리네요. Estaba muy enganchada a Reply 1988 minutos antes, pero últimamente me atraen más otros dramas. 한때 도깨비를 매일 밤 봤었지만 지금은 그 감동이 예전 같지 않아요. Solía ver Goblin todas las noches, pero ahora esa emoción no es la misma que antes. 과거의 미생을 보면서 울컥했는데 다시 보니 현실적인 묘사가 더 와닿네요. Me emocioné al ver Misaeng en el pasado, pero ahora la descripción realista me llega aún más. 예전에는 슬기로운 의사생활이 너무 좋았지만 지금은 좀 더 깊이 있는 드라마를 찾게 돼요. Antes me gustaba mucho Hospital Playlist, pero ahora busco dramas más profundos. 옛날에 사랑의 불시착을 보면서 설렜는데 다시 보니 좀 과장된 느낌이 들어요. Me emocioné viendo Crash Landing on You en su momento, pero al volver a verlo ahora me parece un poco exagerado. 어릴 적 궁을 엄청 재밌게 봤는데 지금은 좀 촌스럽다고 느껴져요. De niña vi Palacio muchísimo y ahora me parece un poco cursi. 예전에 꽃보다 남자에 빠졌었는데 지금은 좀 유치한 설정이 눈에 띄네요. Estaba enganchada a Boys Over Flowers antes, pero ahora los ajustes un poco cursis me llaman la atención. 과거의 상속자들을 보면서 대리만족했는데 다시 보니 좀 현실과 동떨어진 느낌이에요. Solía sentirme satisfecha viendo Boys Over Flowers, pero al volver a verlo, me parece un poco alejado de la realidad. 한때 호텔 델루나에 푹 빠졌었는데 지금은 다른 판타지 드라마가 더 끌리네요. Estaba muy enganchada a Hotel de Luna en un momento dado, pero ahora me atraen más otros dramas de fantasía. 예전에는 구미호련이 너무 좋았지만 지금은 좀 더 스릴 넘치는 드라마를 찾게 돼요. Antes me gustaba mucho Game of Thrones, pero ahora busco dramas un poco más emocionantes.
옛날의 태양의 후예를 보면서 감동했는데 다시 보니 좀 뻔한 스토리라는 생각이 들어요. Me emocioné mucho viendo Descendientes del Sol en el pasado, pero al volver a verlo, me parece una historia un poco predecible. 어릴 때 드라마 제목을 엄청 재밌게 봤는데 지금은 좀 유치하게 느껴지네요. Cuando era niña, vi título del drama y me encantó, pero ahora lo encuentro un poco cursi. 예전에 또 다른 드라마 제목에 푹 빠졌었는데 요즘은 다른 장르가 더 끌리네요. Estaba muy enganchada a otro título de drama antes, pero últimamente me atraen más otros géneros. 영화 속 등장인물과 저녁 식사를 한다면 누구와 하고 싶으세요? ¿Con qué personaje de una película te gustaría cenar? 드라마 캐릭터 중 한 명과 함께 저녁을 먹는다면 어떤 인물이 좋을까요? Si pudieras cenar con un personaje de drama, ¿quién te gustaría que fuera? 만약 영화 주인공과 식탁에 마주 앉을 수 있다면 누구를 선택하시겠어요? Si pudieras sentarte a la mesa con el protagonista de una película, ¿a quién elegirías? 가장 좋아하는 시리즈의 등장인물과 저녁 식사를 할 기회가 주어진다면 누구일까요? ¿Con qué personaje de tu serie favorita cenarías si tuvieras la oportunidad? 영화나 드라마 속 인물 중 대화가 잘 통할 것 같은 사람이 누구라고 생각하세요? ¿A quién crees que te llevarías mejor hablando, de entre los personajes de películas o dramas? 어떤 영화 캐릭터와 함께라면 저녁 식사가 지루하지 않을 것 같으세요? ¿Con qué personaje de película cenarías para que la cena no fuera aburrida? 만약 드라마 속 인물을 초대해서 저녁 식사를 할 수 있다면 누구를 부르시겠어요? Si pudieras invitar a un personaje de un drama a cenar, ¿a quién invitarías? 영화 속 인물과 저녁 식사를 하며 어떤 이야기를 나누고 싶으세요? ¿Qué historia te gustaría compartir cenando con un personaje de una película? 드라마 캐릭터 중 인생에 대한 조언을 구할 만한 사람이 누구일까요? De los personajes de drama, ¿quién sería alguien a quien pedir consejos sobre la vida? 가장 인상 깊었던 영화 주인공과 저녁 식사를 할 수 있다면 어떤 질문을 하고 싶으세요? Si pudieras cenar con el personaje de película que más te haya impresionado, ¿qué pregunta le harías? 영화 속 등장인물과 저녁 식사를 하며 무엇을 먹고 싶으세요? ¿Qué te gustaría comer mientras cenas con los personajes de la película? 드라마 캐릭터 중 함께 있으면 편안할 것 같은 사람이 누구일까요? De entre los personajes de drama, ¿quién crees que sería una persona con la que estarías cómoda? 만약 영화 주인공과 저녁 식사를 할 수 있다면 어떤 분위기를 연출하고 싶으세요? Si pudieras cenar con el protagonista de una película, ¿qué ambiente crearías? 가장 좋아하는 시리즈의 등장인물과 저녁 식사를 하며 어떤 영화에 대해 이야기하고 싶으세요? ¿Con qué personaje de tu serie favorita te gustaría cenar y sobre qué película te gustaría hablar? 영화 속 인물과 저녁 식사를 하며 어떤 주제로 대화를 시작하고 싶으세요? ¿Sobre qué tema le gustaría iniciar una conversación mientras cena con un personaje de la película?